اگر آپ بھی عشاء کی نماز میں غلطی کرتے ہیں تو ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا۔ زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں گے پھر بھی نماز ہوگی نہیں، کیونکہ یہ غلطی اتنی اہم ہے کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم باتیں بھی جانیں گے کہ نمبر 1 پہ ہم یہ جانیں گے کہ عشاء کی جو لوگ 7 رکعت پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ نمبر 2 پہ ہم جانیں گے عشاء کی جو لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کی جو لوگ 15 رکعت پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا۔ یاد رہے، جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس میں شیطان برگلاتا ہے، ہمیں ادھر ادھر بہکاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ آج کی اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہوں گے تو شیطان ہی برگلا رہا ہوگا۔ ادھر ادھر آپ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، مگر جب کوئی نیک کام کی باری آتی ہے تو ہم لوگ اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی فکر کو بدلنا چاہیے، اور یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ لوگ نماز کو اپنے وقتوں پہ پڑھیں۔ یاد رہے، جب بھی ہم لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمیں یہاں گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اور رزق کے ذریعے۔ تو آپ لوگ اللہ پہ توقع رکھیں، اللہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ اور یاد رہے، جو حضرات یہ نفل وغیرہ چھوڑتے ہیں تو ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی فرض نماز میں کوئی کراہت ہوتی ہے تو آپ نفل نماز جو پڑھتے ہیں اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یاد رہے 4 رکعت سنت غیر موقدہ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کو پڑھا کرتے تھے، کبھی نہیں، کیونکہ اس وقت لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، کام کر کے تھکے رہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں سوچا ہے۔ اسی طریقے کی عصر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں وقت دیکھیے گا بہت سہانا ہوتا ہے، تو اس میں بھی 4 سنتیں غیر موقدہ ہے، یعنی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس کو اپنا عادت نہ بنائے، کبھی کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو رہنے دے، بہتر ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے سنت غیر موقدہ کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو میں آگے اور چیزیں جانیں گے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام چیزیں بتائی جائیں گی، آپ لوگ ویڈیو کو پورا مکمل واچ کیجیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میری طبیعت تھوڑی ہلیل چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سنت غیر موقدہ کے بارے میں جانتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں پڑھنی رہتی ہیں، کیا نہیں پڑھنی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں ضروری ہے طہارت۔ طہارت یعنی پاکی۔ پاکی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ناپاک ہیں تو غسل اچھی طریقے سے کیجیے گا۔ جب آپ پاک و شفاف ہو جائے اس کے بعد اب آپ کو مسجد میں جانا ہے، یا گھر پہ ہی سنت غیر موقدہ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ ویڈیو مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں تمام لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اب ویڈیو میں جہاں نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوگ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کے بارے میں آتا ہے نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، یعنی اگر آپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے دل میں جو رہے گا ہو جائے گا۔ نیت کس طریقے سے کرنی ہے، نیت کو سماعت فرما لیں۔ نیت کی میں نے نماز عشاء کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ نیت باندھتے وقت مرد اور عورت کی نیت میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے۔ مرد حضرات جو رہیں گے اپنا ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائیں گے، عورتیں جو ہوں گی اپنے کاندھے تک لے جائیں گے۔ اس کے بعد اب نیت باندھنے میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے، یعنی عورتیں جو ہوں گی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں گے اور مرد حضرات زیر ناف باندھ لیں گے۔ اس کے بعد اب آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد توجہ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आप आहिस्ता से आमीन करें दिल में। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई सूरत पढ़नी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। अब ये पढ़कर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। जब आप रुकू में चले जाएं तो रुकू की तस्बीह पढ़ें 3 या 5 या 7 मरतबा। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब आपको समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। पहली बार आपको रुकू में जब जाएंगे तो उसकी तस्बीह पढ़ेंगे 3 या 5 या 7 मरतबा। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाएंगे। फिर जाएंगे दूसरे सजदे के लिए, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ फिर वही तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब आप खड़े हो जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। फिर अब आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। जब आप अलहम्दु शरीफ पढ़ लें तो फिर कोई सूरत मिलानी है। मिसाल के तौर पर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये पढ़कर फिर अल्लाहु अकबर कह के वही तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के सजदे में जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। उसके बाद पहला सजदा करना है, फिर दूसरा सजदा करना है, फिर तशहुद में बैठ जाना है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको अत्तहियात पढ़ना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठानी है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे नीचे कर लेनी है। उसके बाद अब आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। जब आप खड़े हो जाएं फिर उसके बाद यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। जब आप अलहम्दु शरीफ पढ़ लें उसके बाद फिर सजदा करें, रुकू करें, सजदा करें, फिर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, फिर रुकू में जाना है। उसके बाद फिर सजदे में जाना है। सजदे में आप जब चले जाएं अब आपको अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात यानी तशहुद में जब आप बैठेंगे तो अत्तहियात ही पढ़ेंगे। जब आप अत्तहियात पढ़ेंगे उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठाएंगे। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद दुआ माशूरा पढ़ेंगे। उसके बाद सलाम फेर देंगे। मैंने पीछे वीडियो में बताया था अगर अत्तहियात ना याद हो तो क्या पढ़े, दुआ क़ुनूत नहीं याद हो तो क्या पढ़े। इसके बदले में अगर आपको अत्तहियात नहीं याद आ रहा है तो आपको सुन्नत या नफिल नमाजों में आपको किसी को अपना इमाम बनाना होगा। उसके बाद जब आपको याद हो जाए तो आपको वाजिबुल याद यानी नमाज को दोहरा लेनी चाहिए। याद रहे अगर आप वक्त पे नमाज पढ़ेंगे तो इसका सवाब मिलेगा। यानी अगर आप अपना इमाम किसी और को बना रहे हैं तो वक्त पे नमाज अदा करने का आपको सवाब मिलेगा। ये हो गया 4 रकात सुन्नत गैर मुक़द्दा के बारे में। अब 4 रकात फ़र्ज़ का मामला जो होता है अगर इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर अपने साथ पढ़ रहे हैं तो मैं उसको भी बता देता हूँ। नियत से भी रहेगी, बस पीछे इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह लेंगे। उसके बाद फिर आपको सना पढ़ना है। उसके बाद अब आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको तवज्जो तस्मिया कहते हैं, ध्यान रहे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लेनी है, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। उसके बाद अब आपको सना पढ़ना है। फिर उसके बाद कोई सूरत मिलानी है अलहम्दु शरीफ के बाद। अलहम्दु शरीफ जो होता है सूरह फातिहा, इसको नमाज में पढ़ना वाजिब है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। उसके बाद जब आप ये पढ़ लें उसके बाद कोई और सूरत मिला के फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। यानी जो हम लोग अरकान अदा करते हैं उसमें जो वक्फ़ा होता है उसको तादील अरकान कहते हैं, ये भी वाजिब है। पहली रकात मुकम्मल कर लेंगे, दूसरी रकात भी इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे। उसके बाद अत्तहियात पढ़ के सिर्फ खड़े हो जाएंगे, उसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको खड़े हो जाना है। उसके बाद अब आपको फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। यहाँ एक बात और याद रहे, सिर्फ 2 रकातों में ही सूरत मिलानी रहती है। फ़र्ज़ नमाज में या और कोई नमाज में सिर्फ शुरू की 2 रकातें में ही शुरू के 2 रकात में ही नियत मतलब कोई सूरत मिलानी रहती है, बाकी में सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। इसी तरीके से अगर आप नमाज पढ़ रहे हो आखिर के 2 रकात में आएंगे,
अब आपको सूरत पढ़नी है कि नहीं, यानी जब 2 रकात मुकम्मल हो जाए, 2 रकात बचा हुआ है उसमें आप लोग सूरत मिला लें, नमाज हो जाएगी। यानी 4 रकात ऐसे ही पढ़ेंगे, उसके बाद तशहुद में पढ़ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआ मासूरा पढ़ेंगे, उसके बाद सलाम फेर देंगे। ये हो गया आपका 8 रकात। अब यहाँ क्या करना है, 2 रकात सुन्नत पढ़ना है इसी तरीके से, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं है, वैसे ही पढ़ना है। फिर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, तो 8 4 12 हो गया आपका। अब 3 रकात वितर वाजिब पढ़ेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो अब आपको नीयत करनी है। नीयत करने के बाद सना पढ़ना है, उसके बाद तवज्जो तस्मिया पढ़ना है, उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, फिर कोई सूरत पढ़नी है। जब आप कोई सूरत पढ़ लें, उसके बाद रुकू में जाना है, फिर सजदे में जाना है। 1 रकात यहाँ मुकम्मल हो गया। अब दूसरा रकात भी इसी तरीके से मुकम्मल करेंगे। जब आप बैठेंगे तशहुद में, उसमें सिर्फ अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद तीसरी रकात जो होती है, यही अहम रकात है, इसमें ही लोग भूल जाते हैं अक्सर करके। अब आपको अलहम्दुलिल्लाह शरीफ कोई सूरत मिलाने के बाद फिर से तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना है। उसके बाद नीयत बांध लेनी है। कोई सूरत मिलाने के बाद दुआए कुनूत पढ़ना है। अगर आपको याद ना हो तो रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा गफिरली पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ तब तक है जब तक आपको याद ना हो। याद होने के बाद इन सब चीज़ों को छोड़ दे, सिर्फ दुआ कुनूत पढ़ें। ये हो गया आपका 15 रकात। अब 2 रकात फिर आपको नफिल पढ़ने होंगे, 15 2 17 रकात। यानी ये हो गया इशा की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई या अहबाब के पास शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी किस्म की गलती की है तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ के सलाह कर सकते हैं। अगर आपकी बात सही होगी तो मैं मान